कितना ভাল পালে দেশকের একজন প্রধানমন্ত্রী হামনিকের মাঝে আবেগ পারি এটা কোনো ছোট বাত নাই লাগে পাম কর এনে মধুর রূপর সমাপি ভারতরে পূর্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আসামকের বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকের বৌদ্ধিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশাকে আগবঢ়াই লেগেকলে যি সপন দেখে এই সপনকে এক নান্দনিক ঝলক লাগে এই ঝুমুর বিনন্দিনী मैं सबके अनुरोध जनाई ही सबके मोबाइल लाइट सब जलाई दे सबके अनुरोध जनाई ही जार जार हाथे मोबाइल लाइट आहे सब मोदी डांगरिया के सम्मान जनाई के खातिर लाइट सब जलाई के नचवाई दे ও চির বিনন্দিয়া তোমার হিউজ পরিবেশ ভারতরে পূর্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে সকলোৱে গানৰ তালে তালে মোবাইল বিলাক নচুৱাই থাকিলে ভাল লাগিব মোদী ডাঙৰীয়াই দেখি খুব ভাল পাব বহাগতে আমারে আই মহুরা হই ঘুরে বহাগতে আমারে আই মহুরা हमने सब जानिलो এই চাহ শিল্প संगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पुराना रिश्ता है और आज এই চাহ শিল্প বা हरियाली कृषि के संगेও एकदम सामने से परिचय হয়ে संगे संगे सारा विश्व के हमनी के এই কৃষ্টি ঝুমুর के परिचय कराई दी পাহাড় ভয়াম একে করা রামধনুর এই দরে তোমার ভাষার মরম বোরে মিলন সেতু গঢ়ে লোহিতরে বহল পারক করি পাত করু লোহিতরে বহল পারক করি পাত করু আর কাঠিয়া गिरमिटिया सालाने मिटान बन के और हमने की खून के पानी करके कारी घाम माटी में गिराई के रेशन आटा छाल और छाल बुंजा निमक चापानी खाई के हमने के आसाम बनाई এই সময় রহে